ये आदि का बॉडी देख कर पागल हो जाओगे, पागल पागल हो जाओगे इसका बॉडी। मेरा मेरा बॉडी देखेगा मुंह चुट जाएगा ए, सबका। मेरा पहला दिन का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। हंस क्या रहे? सही है चल मस्त है। अरे आगे चल। आगे नजारा दिखा। हाँ। अरे ऐसे ही वो पूरा दिखाना, वो बादल दिख रहा है। ওয়েদারটা দেখো খালি কিরকম ঠান্ডা ঠান্ডা। আজকে সকালে বরফ পড়ছিল, ঠিক আছে, তো ওটা ক্যাপচার করতে পারিনি। হেভি সুন্দর বরফ পড়ছিল ধীরে ধীরে। ঠান্ডা প্রায় 6 ডিগ্রি করে চলছে, কিন্তু যা অনুভব হচ্ছে মনে হচ্ছে 3 ডিগ্রি করে চলছে ঠান্ডাটা। কি বলো, ওয়েদারটা দেখো, চেক আউট দ্য ওয়েদার। আমরা এসছি এখানে হানি দোকান, পুরো মধুর একটা ভান্ডার, ऐसे कोरिया वगैरह ना, অরিজিনাল। ईरानी इजिप्शियन Getting no one, I make big this one. كويس. Look good? Here, here. Look good? هذا كويس. बस। ये बोल रहे हैं बहुत बड़ा बाल अच्छा लग रहा है। তো আমরা টেস্ট করবো হানি এখন, কিরকম টেস্ট হানি। জাস্ট মেক ভিডিও। অরিজিনাল পুরো হানি। مع من يتكلم؟ مع مين؟ ما من مع مين يتكلم؟ কালাম মেক ব্লগস ফর হোয়াইট চ্যানেল, ইউটিউব চ্যানেল। ترسل له هون. No, internet, for internet. إيه. Yeah. पूरा ओरिजिनल। ठीक, ठीक. नाइस वॉइस, मस्त। मियां मियां هذا كويس. वॉइस। Oh, when you take it this one or this هذا من one? وين؟ هذا من وين؟ هذا Same. This one from 1 minute. هذا من وين؟ من البلد؟ 1 minute, 1 minute, no. 5B 5B, 1 minute. بالله عليك. Yes. كم؟ 21 GD. 20. 21 GD. كويس. আমরা প্রথমে এটা নিয়েছিলাম, এটা হেভি সুন্দর। দাম প্রচুর, হ্যাঁ, কিন্তু হেভি সুন্দর টেস্ট। টেক দিস ওয়ান ভেরি গুড। না, নট নাও, টেক দিস ওয়ান বিফোর। গুড। كويس. اوه. When this one finish, we come and take again. خلص. No. They have to wait. Okay, finish then come. مع البرد. Yes. Okay, well, مع البرد. Go. البرد خذيه مع عسل تسخن. ये किधर फेंको आदि? हाँ? ये किधर फेंको? ये جيب. Okay, Thank you. এসে ফ্রিতে মধু টেস্ট করে নিলাম, সরি মধু টেস্ট করে নিলাম, হেভি সুন্দর টেস্ট, অসাধারণ। আমার এখন নতুন বন্ধু হয়ে গেছে ওরা, দোস্ত রোজ আগে টেস্ট করে, মজা আসে। তো এটা হচ্ছে আটা, ময়দা, লবণ টবণের পুরো গাড়ি, সয়াবিন টিম সব আছে। তো বর্তমানে আমরা মলে আমরা একটা চাল খুঁজবো। চাল, এক ধরনের চাল পাওয়া যাচ্ছিল, ওটা আর খুঁজে পাই না আমরা, এত সুন্দর ছিল, কিন্তু এখন যত সব ফালতু ফালতু চাল হয়ে গেল। वो वाला तो आया नहीं लगता है। ये वाला उधर किधर आया है? इधर आ जाना है शाम को। किधर है वो वाला चावल आया? इधर नहीं आया है, लेकिन इधर तो आया है। नो। ये तो सब बता रहा था। की केना যায় आदि, क्या लेने आए हम लोग? আমি নাম একটা দুধের প্যাকেট, बॉडी बनाता হবে दूध के। आदि यहाँ से वो मटर का दाना ले लूं क्या? तो এখানে সস, बर्गर टर्गर सब पैकिंग पा जाए। इधर किधर गया मटर? देखो चेक करो, मेरे को नहीं खाना है बर्गर वगैरह। তোরে কোথায়, আমি খুঁজছি শাক সবজি কেটে পুরো রেডি করা থাকবে, গিয়ে তোমার ফেলে দেবো ছ্যাক ছ্যাক। এখানে দেখো পুরো কেটে রেডি করা আছে সব। এখানে মটর किधर है? ग्रीन मटर, नो नॉट दिस वन, वो पूरा मिक्स वेजिटेबल है। इधर है আমরা পেয়ে গেছি গ্রিন মটর এখানে, ওয়াও टाइपेर। वहाँ किसी मक्का भी चला लो, ये मक्का से भी ये वाला लूं, सस्ता या महंगा? हाँ, मक्का ही है ना। वही है, रख दो मक्का ले তো लो। আমরা একটা এটাই নিয়ে নিলাম। ये मक्का साइकिल दिया है क्या अभी? साइकिल छोड़, ये मक्का ले जाओ, वाले खाना बहुत फायदेमंद है मक्का। मछली बोल, है? ये ले प्रोटीन वाला, इसको वाले खाना क्या बोल रहा है? अरे है ना, उधर 3 पड़ा है, अभी खत्म नहीं हुआ। তো আমরা 50% শেষ করে ফেলেছি। এই ধরো যেমন আলু, পেঁয়াজ, কলা, এই সামান্য কম নিয়ে নিয়েছি।
এবার নেবো দুধ। এই আমাদের আদি এত বাজার করে নিয়ে চলে এসছে। हाय हाय। अब हम लेंगे दूध। बहुत ही महंगा पड़ता है, पता ही नहीं गद गाय का ही होता है ना। আরে গায়ে গায়ে আওয়াজ হয় তুমি তো কিছু এক কম করে এটা 4 টাকার দুধ। 4 টাকা দাম মানে ইন্ডিয়ার মানি ধরো 48 প্রায় 500 টাকা। 500 টাকার 4 লিটার দুধ। मैं अमीर आदमी हूँ। ভাই কাঙাল করে রেখে দিচ্ছে ভাই। মাস শেষে 20,000 টাকা কম পড়ে যাচ্ছে। 20,000 টাকা কম পড়ে যাচ্ছে খেয়ে দিয়ে উঠতে। তো এখান থেকে নেবো দই। दही नेबो लो फैट वाला। ये लो है या फुल है? ये फुल फैट है। लो फैट हाँ ये मिला। তো দই নেবো লো ফ্যাট वाला কারণ আমার শরীর বেড়ে যাচ্ছে। বডি বাড়ছে না, শরীর বেড়ে যাচ্ছে, মোটা হয়ে যাচ্ছি। लो फैट दही ये नहीं है कौन सा ये? हाँ ये तो उसका कौन सा फूल है देखो उधर लो फैट है फुल फैट अगर लिखा है क्या? देखने के लिए हाँ होगा। तो क्या करें दूध दही और कुछ लेना लेना बाकी का है। चलो 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 क्या लेने जा रहे हो? हैं? दही तो मेरा ले लिया। दही तो मेरा ले लिया। এবার একটা ব্রেড নেবো, তারপরে ঘর। এই সপ্তাহে সপ্তাহে বাজার করা হচ্ছে, এতেই যেন 10 টাকা 15 টাকা করে খরচা হয়ে যাচ্ছে। আর 10 টাকা 15 টাকা মানে প্রায় 1,500 টাকা হয়ে যাচ্ছে। 10 টাকা মানে 1200 টাকা 1300 টাকা। তো এটা ব্রেড সেকশন, দেখো কত রকম ব্রেড আছে। আমরা নেব দুধওয়ালাটা, এটা মিল্ক। এটা টেস্টটা ভালো লাগে। বাকিও আছে ব্রাউন ব্রেড वगैरह আছে, কিন্তু টেস্ট ভালো না। সবই ময়দা দিয়ে তৈরি। আমরা ব্রেড দুধওয়ালাটা নেবো। এখানে দেখো অনেক জিনিস আছে, এগুলো আমাদের খাওয়া বারণ। মিষ্টি ले लिया ना, मैं ब्रेड ले लिया, तुम ले लो। हाँ দেখো এখানে কত কিছু আছে। এগুলো যদি খাওয়া চালু করি, যা একটা দুটো অ্যাপস দেখা যাচ্ছে সব গায়েব হয়ে যাবে। তাই জন্য মিষ্টি খাওয়া বারণ। কারণে অকারণ মিষ্টি খাওয়া বারণ। তো অনেক ডিসিপ্লিনে চলতে হচ্ছে এখন, একটু যাতে বডি ফডি তৈরি হয়। অনেক টাকা খরচা হয়ে যাচ্ছে বডির পিছনে, তৈরি না হলে খারাপই লাগবে। কি বলো? क्या बोलते आदि? इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं। ए इधर देखो, इधर देखो तो कैमरा उधर है। इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, अगर ऐसे मिठाई मिठाई खा के बॉडी नहीं बना तो दिक्कत है ना। दोनों जाना है इसके लिए बनाएंगे ये आदि का बॉडी देख कर पागल हो जाओगे, पागल पागल हो जाओगे इसका बॉडी। मेरा मेरा बॉडी देखेगा मुंह चुप जाएगा ए मेरा पहला दिन का ब्लॉग है उसका। अरे मतलब मैं क्या बोलूंगा सॉरी सॉरी गाइस, छोटा बच्चा गलती कर दिया। किसी को कभी এখানে বিস্কুট পাওয়া যায় সব রকম খোলা খোলা, কিন্তু খাই না আমরা বিস্কুট বিস্কুট। हेलो ऑनलाइन السلام عليكم सलाम। हाँ नहीं चाहिए बिस्किट, चलो लेट हो रहा है। আর তো আজকে আমাদের জিম ছুটি দিয়ে আমরা বাজার করতে চলে এসেছি। এই দেখো তিলের বড়া, সরি তিলের বিস্কিট। बहुत मस्त है ये या फिर ये रेट दिखाओ। 1.5 GD का, 1.6 GD का। चल तो आधा कम से कम 200 रुपए का है, जो हम नहीं लेंगे। इसको भी नहीं लेने देंगे। नहीं रहती কারণে ও কারণ। এখানে দেখলে পুরো পেনের বর্ণা। পড়াশোনা করার সময় এসব পেন পাইনি, এখন দেখো পেন কিছু কাজে লাগে না। इधर देखो सामान। ये आदि क्या है? हाँ ये है क्या? ये अच्छा इसके अंदर आग लगा सकते हैं, मोमबत्ती। मोटी मोटी जलाना अरे बहन। কারণে ও কারণ যারা মদ খেতে ইচ্ছুক, এই তো সুন্দর সুন্দর গ্লাস। आदि इसमें दारू पियोगे? दारू पीना है तो भाई जो मेरे गिलास में पीते हैं चल आगे बढ़ हो, हमने तुमको दिल दे दिया, तुमने पूछा लौड़ा। দেখো এইখানে এত চকলেটের ভরি, চকলেট ভরি ভরি চকলেট। শুধু একটা গার্লফ্রেন্ড নেই বলে দিতে পারছি না কাউকে, নাহলে খালি করে দিতাম পুরো। कुछ और कुछ लेना था मेरे को क्या? याद नहीं आ रहा है क्या लेना था इधर से आओ, देखो কত চকলেট। अरे मैं भूल गया हम कुछ और लेना চকলেটের বন্যা। আজকে একটা গার্লফ্রেন্ড থাকলে পুরো খালি করে দিতাম। कंदा आ गया वो थोड़ा धनिया आ गया तो भाई ए चल चुका हो गया ও এইখানে দেখো আইসক্রিম। দেখো কারণে ও কারণ आइसक्रीम खावा बारण। खा नहीं सकते,
वो अलग बात है, पैसा है नहीं। বাংলা ইংলিশ মিক্স হয়ে যা রা আদি, এই বাংলা হিন্দি মিক্স হয়ে যা রা। তো আমার প্রথম দিন ক্ষমা প্রার্থী, বাংলায় বলছি, হিন্দিতে বলছি, ইংলিশে বলছি, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। এই দেখো গরিবের কিন্ডার জয়। इधर भाग गए इससे तो आपको देना बताएंगे क्या? আমরা চলে এসেছি কাউন্টারে, কাউন্টার খালি। আমি জানি এই ব্লগে কিছু নেই, খালি খালি টাইম পাস করাবো তোমাদের। তাও যদি দেখো মজা আসবে, হাসি আসবে, যাই হোক ঠিক নেই কি আপলোড করছি।